हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दर्पण। आमे आगुरु इंग्लिश रो नॉन डिटेल सेकंड चैप्टर दि बेगार रो फास्ट पार्ट को आमे दीटा पार्ट रे आमे माने SGP1 को में दीटा पार्ट रे डिस्कशन करि सारचे, तार स्टोरी को भल से जानिचे। तो आज का पार्ट रे आमे सेकंड चैप्टर आमे जानिबा। तो फास्ट पार्ट रे कोन हेतला ना सर्गी जे कि जने एडवोकेट लस्कव हैला जने जोटा कि आम डिस्कसन हैनी जड़े बेगार जो जहाँ उपर विषयटा आधारित होती तो तार काम को लेकिन चर्चा चली। तो सर्गी ताकू गोटे ऑफर कर गोटे काम गोटे टास्क गोटे ऑफर कर जोटा कि तांको मतरे से कामटा हूँ सचोटर काम माने ऑनेस्टी वर्क। तो आगुर सर्गी बेगार कौन आकु तक पैसा मागुला तो सी कहते तुम तो भल बड़ बयस अच्छी तुम खट तुम काम कर ना सी मत किए दब काम तो से कह मोर काम अच्छे तुम कर मुझे तुम पैसा देवी। तो आम सेकेंड पार्ट रे देखा आगु को है कौन। तो चलतु स्टार्ट करवा। सर्गी हास्टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड्स ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। Here, Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. तो सर्गी हास्टेंड अलोंग हास्टेंड माने क्विकली चंचलता करवा। तो चंचल चंचल माने कामटा आरंभ कला ठाणी रे हाथ को जमी घसते चलो जल्दी जल्दी जावा। तो यही चंचलता करके हाथ को घसुला आ से समय से तार किचन रु तार कुक को डाकिला तार रोसैया। तो रोसैया ना है ओल्गा है। तो रोसैयार ना है ओल्गा। तो ओल्गा को से डाकिला कहला ये जो महाशय जनक अच्छा ताकू तुम वुडशेड को लेकिन जाओ आउ लेट हिम चॉप वुड। वुड माने है काठ, वुडशेड माने है काठ जो गृह काठ रखा जाए ताकू कहते वुडशेड माने काठ पूरा गधा की रखा जाए। तो ताकू नहीं गले। देन तापर कौन है द स्केयर क्रो ऑफ ए बेगर सक्ड हिज शोल्डर्स as if in perplexity and went irresolutely after the cook. The scarecrow of a beggar माने पालभूत भली देखा जाउथिबा बेगारटी सक्ड हिज शोल्डर्स निज शोल्डर को माने टिके रेज कला। माने आमे जेमती गोटे जिनस न जानिथिबा कन्फ्यूजन माने गोटे जिनस को आमे न जानिथिबा आमे जेमती लेजीनेस रे आमे दिटा शोल्डर को गोटे एटा गोटे अंग भंगी ताको गेट बोली कहा जाए। GIT आमे आगु गले पढ़िबा GIT गेट माने अंग भंगी सेटा। तो जेमती आमर कोनसी जिनस रे इच्छा न थाए अनिच्छा प्रकाश करू तो तार जो भंगी थाए से भंगी रे से निज शोल्डर को स्लाइटली अप कला। as if in perplexity as if in perplexity माने हला कन्फ्यूजन जेमती कि से गोटे कन्फ्यूजन ने अच्छी से जानी परनी जे कौन होउछि। वेंट इरेजोल्यूटली माने अनिच्छा कुंठाबोध प्रकाश करिबा कुंठाबोध भाव रे जेमती कि से कुंठाबोध प्रकाश करूछि गोटे काम करिया को ना मोर इच्छा नहीं माने एमिति इच्छा नहीं कन्फ्यूजन माने ए सब जिंस काम न करिवार जो लेजीनेस जो अंगभंगी थाए से अंगभंगी को दर्शाउथिला। आफ्टर द कुक माने कुक चली पछे पछे तार जमती कि इच्छा नहीं जो काम ताको दिया गला जाई काठ आनिया तार जमती कि इच्छा नहीं चली। इट वाज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट ऑब्वियस माने हला स्पष्ट फ्रॉम हिज गेट माने हला अंगभंगी जस्ट मु टिके आगु कहउथली। इट वाज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट यह तार अंगभंगी रु यह स्पष्ट जे कौन ना दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड because he was hungry and wanted work, but simply from the pride and shame and because he had been trapped by his own words. माने एटा ता अंगभंगी एटा स्पष्ट थिला जे तार काम करिवा को जीवा पई तार टोटाली कोनोसी इच्छा नथिला हैला कारण ना सीए भोकिला थिला आ ताको काम दरकार थिला छैति पे से जाउची। आ गोटे कारण बट सिंपली फ्रॉम हिज प्राइड ता निजर गर्व रे एंड सेम लज्जा एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड
बाय हिज ओन वर्ड्स सी निजर माने लज्जा आ गर्वर मध्य सी छंदी आउ सी जो कथा गुड़ा कही जे मु मते काम मिलूनी मु भिक मागिया छड़ा कौन करी आम फास्ट पार्ट आम पढ़ी जो मैंने भी देखिन फास्ट पार्ट से मैंने जाइकी प्लेलिस्ट रे क्लास 10 इंग्लिश को जाओ से तमर पार्ट 1 पार्ट 2 करी SGP1 टा मु पूरा कवर कर देइछि सेठी तार कौन दरकार तार सी तार दुख गुड़ा सब कहूला स्वर्गीय आगे जे मु मते काम किए दौना आ जो काम दौरान से माने कंटाक्ट दरकार मो पास किसी कंटाक्ट नहीं लोक संपर्क नहीं मते काम दब किए है तो काम जी जो मैंने से सब धरी पकड़े मत किए काम दब मुझे काम पाऊनी मुझे भिक मागुच तो ये कौन सी जो कथाटा कहला ताको स्वर्गीय ट्रैप करदेला कहला हाँ ठीक अच्छे तू काम करने चाहूँ तो जा मो बारी पछपटे काठगार अच्छी सेठी जा काठ सब हाण तो सेठी सी तार कथार ट्रैप हो गला छंदी हो गला इट वाज ऑब्वियस टू दैट his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil माने हैला परिश्रम inclination माने हैला अणैबा माने कोटे जिनस आड़ को ढलैबा आ स्लाइटेस्ट माने अल्प किछि तो जेहेतु एटा इट वाज ऑब्वियस एटा बहुत स्पष्ट जे कौन ना तार बड़ सबू दबी थिला ता बड़ तार जेतिक शक्ति दबी थिला कहा द्वारा ना भोडका द्वारा भोडका है गोटे प्रकार लिक्वर जो मद जो कहते तार गोटे ब्रांड सेटा तो जदि सी जो मदुआ थिला से मद पीऊला बेगार पैसा पत्र अशिक्षित लोक कौन कर पैसा पत्र टिके आनले बाहर को जीव टिके निशा पानी कला तो से जना पड़ूला से जो भोडका पीला से टलुला माने तार एते स्ट्रेन नाला जमी गोटे नॉर्मल लोक ताकू कह काठ आने आ गोटे लोक मद पी कह काठ आने तो से दी जन भर डिफरेन्स जहाँ दी जन स्ट्रेंथ डिफरेन्स जहाँ से जिनसा तुम मैंने इमेजिन कर दियो जे से जो भिकारी जो बेगार तार भी से भाया स्ट्रेंथ थिला आ जो थर को से जना पड़ूला सी अनहेल्दी अच्छी माने असुस्थ अच्छी आ नॉट फील स्लाइट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल आउ ताकू जमा भी परिश्रम पाई टिके भी से परिश्रम आड़ को ढलौ नथिला परिश्रम करने टिके भी तार इच्छा नथिला तापरे सर्गी हरिड इनटू द डाइनिंग रूम सर्गी माने जे काम ताकू देला जो एडवोकेट डाइनिंग रूम को दौड़ी गला फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुडशेड से जो डाइनिंग रूम रो झरकारु जड़े बारी पछपटे थिबा वुडशेड को क्लीयरली देखि परियो एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन दैट यार्ड आ से वुडशेड आगे जो गोटे अगणा भलिया जो खोला जगह अच्छी से वुडशेड को आ वुडशेड आगे जो सब कार्यकलाप होउची जड़े से डाइनिंग रूम रो झरकारु क्लीयरली देखि परियो स्टैंडिंग एट द विंडो सर्गी सॉ कुक and the beggar come out into the yard by the back door माने से जो आमर थिला जो बैकडोर थिला जो वुडशेड रो बैकडोर रे स्वर्गीय बेगार दी जनक आसिले यार्ड को आसिले एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डटी स्नो टू द शेड स्नो दीपट साइड रे गदा हेगी अछि माने जेहेतु से माटी ऊपर स्नो गुडाक अच्छी ता ऊपर देखि लोक चलाबुला करछन तो से स्नो गुडा पूरा व्हाइट नथिला तो टिके मसीहा हो जाता मटी बरफ फड़ा पड़े जेन देखा जाए सेम देखा जाऊला तो ये डटी स्नो बोली कहुई तो से शेड रे जो यार्ड अच्छी से यार्ड रे कौन आमर बरफ एरिया तो एठुरु जो रुबेल बोली जो कहुई सी रुबेल रशियन कोयर ये जो वार्ड यूज होती तो एथुरु जना पड़ुछि जे ये जो कहानीटा आमर बेस अच्छी रशिया कंट्री बेसिस रे किंतु किसी स्पष्ट नहीं आम खाली अनुमान कर तो सेठी कौन ठंडा एरिया तो से बरफ प्रचुर पड़े है -डिग्री टेम्परेचर चले से सब तो बहुत बरफ पड़ी यार्ड रे किछिटा मसीहा बरफ थिला तो ता ऊपर देखिए से रास्ता संकीर्ण रास्ता माने छोट पतला रास्ता रे गले आगे आगे बेगार चलते पछ पछे कि आग पछ होगी से दी जण चलता ओल्गा आ बेगार Olga glared wrathfully at her companion,
shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. Glare माने चाहिबा, wrathfully माने राग जर्जरित होइकी हैला। तो ओल्गा एट हर कंपानियन, कंपानियन माने सहकर्मी। तो एठी ओल्गार सहकर्मी किए? ओल्गा पाखे किए थिला? बेगार थिला। तो बेगार थिला तार कंपानियन। तो ओल्गा एटी हर रु आमे जानले ओल्गा इज ए लेडी सर्वेंट हैला। तो ओल्गा तार कंपानियन जे कि बेगार ताड़ को राग जर्जरित होइकी चाहू थाए। शोड हिम असाइड, तार कहूणी माने ता कहूणी पाख जो हातर आमर जो एल्बो अच्छी ताको सेउट धरिकी बाहर को झिकी आनला। सोब माने जो पुल रफली माने जन को माने पूरा टाणी आनिबा, माने माने भिड़ी दबा कहती सोब, SHOVE हला। तार एल्बोर धरिकी ताको बाहर को टाणी आनला। अनलॉक दी सेड, जो सेड थिला वुड सेड थिला तार झरका को ताला पकेला। एंड एंग्रीली बैंग द डोर, डोर को जोरे बाडेला रागी की। नेक्स्ट ही सॉ द सूडो टीचर स्कैट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग एंड become lost in the thought with his red cheeks resting in his fist. तो now next he saw, he माने who, एटी he माने हला सर्गी, माने सर्गी जे एडवोकेट सी कौन आम डाइनिंग रूम रो झरकार सब जिनस देखुची। तो सूडो टीचर एठी लगा जाइछि गोटे सिनोनिम वर्ड कहा बदल रे ना बेगार बदल रे, सॉरी सूडो टीचर आमर लगा जाइछि बेगार बदल रे हैला। ठीक अछि। तो स्कैट हिमसेल्फ ऑन द लॉग, लॉग माने हला जो काठ गंडी गोटे अच्छी ता ऊपर बसिकी काठ सब हाणती कि बसी कौन प्रकार काम करती। लॉग माने बड़ खंड गोटे, काठर बड़ खंड गोटे हैला। टिके पिले टिके प्रोब्लेम देखौजी, हाँ एठी अछि। ठीक अच्छे। तापरे बिकम लस्ट इन द थॉट, सी लस्ट मान चिंताधारा से हजिगला, पुणी कौन भाविया लगिला कारण सी बर्तमान निशार अच्छे। तो निशार लोक भाभी पारे जे से कौन करुच्ची कौन नहीं कन्फ्यूजन थाए, ताकू गुडाई जिन मुंड को भावियार से जमीती आम भावना आमर अंगभंगी कौन थाए, आम तो कौन जिन भावु आम कौन करूँ ना गाल हाथ दे भावु। तो फिस्ट माने हला मुथ, तो गाल माने पापुलीटा को ये करिकी कौन करिकी माने रेस्ट देकी कौन गोटे भावु थाए। द ओमेन फ्लंग डाउन एन आस एट हिज फीट, तापरे स्पाट एंग्रीली एंड जॉगिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगान टू स्कोल्ड हिम। द ओमेन, ओमेन माने एठी अछि किए ओल्गा। तो फ्लंग डाउन माने खसई दबा माने खसई पकेबा कुराड़ीटा, एक्स है कुराड़ी तार फिट माने बेगार फिट पाखक माने पाद पाखक कुराटा को इन पकईदेला। स्पाट एंग्रीली रागिकी चिलेला हैला। जॉगिंग फ्रॉम हर लिप्स माने तार पार्टीर जो टुपटाप जो पार्टी जो लिप्स जो ऊपर तल हुए ओठ से सर्गी जानी पारुथाए जे सी ताकू गाली करुची, ताकू शोधुची। The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him. तो कुंठाबोध जमती अनिच्छा किसी इच्छा नहीं तो इच्छा भलिया ढंगरे सी कौन कला काठर गोटे बड़ गंड को निज खंडटा को निज आड़ को टाणिला, माने ताकू सी काटिबो, ताकू सी चॉप करिवो। बड़ खंड अच्छे ना ताकू काटी काटी छोट छोट खंडरे परिणत करिवो जेमती ताकू जड़ा ही परिवो हैला। तो कौन है सेटू सेट अप टुवर्ड्स हिम, सेट इट अप बिटवीन हिज टू लेग्स, ता निज गोड़र दीटा निज गोड़े चापिकी धरला से लॉकटा को हैला। एंड टैप्ड इट फीबली विथ हिज एक्स, माने फीबली माने आस्ते किना जेमती कि स्ट्रेंथ नाही, पूरा दुर्बलता हबे, पूरा दुर्बल भलिया जेमती देहर बल नथिबो सेमितिया से ता उपरे माने कुराहाड़ीटा को बाड़ेला, टैप कला। टैप माने आस्ते किना बाड़ेगा। द बिलेट वेभर्ड एंड फिल्स डाउन,
ବିଲେଟଟା ଇଏ କହି ଖସି ପଡ଼ିଲା, ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଦି ବେଗାର ଏଗେନ୍ ପୁଲ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ଦି ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରିଜିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ବେଗାର କ'ଣ କଲା ନା ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟାଣି ଆଣିଲା। ତାପରେ ବ୍ଲୁ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ତାର ମାନେ ଫ୍ରିଜିଂ ଆର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ତା ହାତ ତାର ଯେଉଁ ମାନେ କାନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ, ଏକରେ ତ ନିଶା, ଦୁଇରେ ଥଣ୍ଡା, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ ତା କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିହୀନ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁଟା ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦେଲା, ଗୋଟେ ପାହାର ଗୋଟେ ଦେଲା ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଆକ୍ସ କସିୟସଲି। ଟ୍ୟାପ୍ଡ ଇଟ୍ ମାନେ କୁରାଢ଼ୀ ସହିତ ଧୀରେ କିନା ମାଇଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ମାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଡର ଥିଲା। କ'ଣ ଡର ଥିଲା? ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ହିଟିଂ ହିଜ୍ ଓଭର ସୁଜ୍ ଅର୍ କଟିଂ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫିଙ୍ଗର, ଦି ଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଉଡ୍ ଏଗେନ୍ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। କସିୟସଲି ମାଇଲା ମାନେ, କସିୟସଲି ମାନେ ସାବଧାନୀତାର ସହିତ ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ କସନ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଲେଖା ହୁଏ କସନ୍, CAUTION, କସନ୍ ମାନେ ହେଲା ସାବଧାନ ହେଲା। କସିୟସ୍ ମାନେ ହେଲା ସାବଧାନତା, ସାବଧାନତା ଭାବରେ କସିୟସଲି ହେଲା। ତ କସିୟସଲି ମାରିଲା କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଡର ଥିଲା, ଯଦି କୁରାଢ଼ୀଟା ଖସିଯିବ ତାହେଲେ ତାର ସୁ କିମ୍ବା ତାର ଫିଙ୍ଗର ଉପରେ ବାଜିବ, ବାଜିଗଲେ କଟିଯିବ ଆଙ୍ଗୁଠି। ତ ସେ ଡରରେ ସେ ଆସ୍ତିକିନା ମାରୁଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବିଲେଟ୍ ଯେଉଁଟା କାଠ ଖଣ୍ଡଟା ଉଠେଇଥିଲା କାଟିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ସର୍ଗି ଆଙ୍ଗର ହ୍ୟାଡ୍ ଭ୍ୟାନିସ୍ଡ and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps a sick man to work at menial labor in the cold। ତାକୁ ସର୍ଗିର ଯେତିକ ରାଗ ଥିଲା ସେ ବେଗାର ଉପରେ, ହେଟା କର୍ମ କୋଡ଼ିଆଟା କିଛି ନାହିଁ, କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ମଦ ଫଦ ପିଉଛି, ଖାଲି ଇଏ ଭୂକ ମାଗୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଗଟା ତା ଉପରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା କାମଟା ତାକୁ ଯାଚିଥିଲା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ସର୍ଗିର ରାଗଟା ଉଭାନ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ମନରେ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ମଦୁଆ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବା ଲୋକଟାକୁ, ପରହାପ୍ସ ବୋଧହୁଏ ରୋଗୀ ଲୋକଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଲା ହେଲା। ଆଉ ଏ ଶୀତରେ, ଇନ୍ ଦ କୋଲ୍ଡ, ଏଇ ଶୀତରେ ରୋଗୀ ଲୋକଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ କାମ, ମେନିଆଲ ଲେବର, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ବାଲା କାମ, ତାକୁ କହନ୍ତି ମେନିଆଲ ଲେବର। And an hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped। କିଛି ସମୟ ପରେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଓଲଗା ଆସିଲା ଆଉ ଆନାଉନ୍ସ ମାନେ କହିଲା, ମାନେ ଘୋଷଣା କଲା, ଘୋଷଣା ତ ନୁହଁ, କହିଲା, ଜଣେଇଦେଲା, ତା ମାଲିକକୁ ଜଣେଇଦେଲା ଯେ କାଠ ସବୁ କଟା ହେଇଗଲା। ଗୁଡ୍, ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଏ ହାଫ୍ ରୁବଲ ସେଡ୍ ସର୍ଗି। ଭଲ ଭଲ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଧା ରୁବଲ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ। ରୁବଲ ହେଲା ରସିଆନ କରେନ୍ସିକୁ ରୁବଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ତ ରୁବଲର ବହୁତ ମାନେ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ସେତେବେଳେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଧା ରୁବୁଲ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ହି କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ କଟ୍ ଦି ଉଡ୍ ଅନ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ମନ୍ଥ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିକି କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ହାଣି ଦେଇ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ଯେତିକି କାଠ ହାଣିବ ପଇସା ନେଇଗଲା ମାସେଟେ, ଆଉ ମାସେ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବ। ଆଣ୍ଡ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତା ପାଇଁ ଆମେ କାମଟା ଖୋଜିକି ରଖିଥିବା। On the first of the month, the waif made his appearance and again earned a half ruble, although he could barely stand on his legs। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦି ୱେଫ୍ ମାନେ ହେଲା ହୋମଲେସ୍ ପର୍ସନ୍, ମାନେ ଯାହାର ଘର ନଥାଏ ହେଲା। ତ ସିଏ ମେଡ୍ ହିଜ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ, ନିଜକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କଲା, ମାନେ ନିଜ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଅର୍ଣ୍ଣଡ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ରୋଜଗାର କରିଦେଲା, ହାଫ୍ ଏ ରୁବଲ, ଅଧା ରୁବଲଟା ରୋଜଗାର କରିଦେଲା। ଅଲଦୋ ଯଦିଓ ହି କୁଡ୍ ବିୟରଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଫିଟ୍, ଯଦିଓ ସେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରି ଠିଆ ହେଇପାରୁଥାଏ। From that day on he often appeared in the yard and every time work was found for him। Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of the rocks and mattresses,
Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers was sent out to him. ତ ଏବେ ସେ ଏବେ କ'ଣ ମାସକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ନୁହଁ, ଏବେ ଅଫନଲି ମାନେ ପ୍ରାୟ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା, କିଛି କମ୍ କମ୍ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସବୁଥରକ ତା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଥାଏ। ସେ ଯଦିଓ ସୋବେଲ ସ୍ନୋ ମାନେ ସ୍ନୋ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଫାଉଡ଼ା ଅଛି, ଫାଉଡ଼ାରେ ଟେକିକି ନେଇକି ପକେଇକି ତା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା କି ଅଗଣା ସଫା କରିବା, ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ସୋବେଲ ସ୍ନୋ ହେଲା। ଫାଉଡ଼ାରେ ମାନେ ଖୋଳି ଖୋଳି ସ୍ନୋ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ଆଉ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ସଜେଇକି ରଖିବା। ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍ରେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବାଡ଼େଇ 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 ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ତାକୁ ମିଳୁଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସିଏ 20ରୁ 40 କୋପେକ୍ ସେ ଆରାମସେ ଅନ୍ କରିଦିଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଏ ହେଲା। When Sergey moved into another house, he had him to help in packing and hauling in the furniture. ଯେତେବେଳେ ସର୍ଗୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ତାକୁ ହାୟାର କଲା। ହାୟାର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା। ତ ସେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲା ଗୋଟେ ନୂଆ କାମରେ, କ'ଣ ନା ପ୍ୟାକିଂ, ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ପ୍ୟାକିଂ କରିବ ଆଉ ବୋହିକି ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଥୋଇଦେବ। ହଲିଂ ଅଫ୍ ଦି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର। ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଦି ୱେଫ୍ ୱାଜ୍ ସୋବର। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ୱେଫ୍ ପୁରା ଯେଉଁ ହୋମଲେସ୍ ପର୍ସନ୍ ଯିଏକି ବେଗାର, ବେଗାର ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ସିନୋନିମ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ା। ଏଠି ସୋବର ମାନେ ଶାନ୍ତ ଥିଲା, ଗ୍ଲୁମି ମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ସାଇଲେଣ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ନୀରବ ଥିଲା। ହି ହାର୍ଡଲି ଟଚ୍ ଦି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର। ସେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଗୁଡ଼ାକ କୋଚିତ କୋଚିତ ଛୁଁଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ଡ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ୱାଗନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହିଜ୍ ହେଡ଼୍। ୱାଗନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଚକ ପଛରେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନଟକେଇକି ଚାଲୁଥାଏ, ଯେମିତି ମନଟା ତାର ଦୁଃଖ ଅଛି। ନଟ୍ ଇଭେନ୍ ମେକିଂ ପ୍ରିଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆପିୟରିଂ ବିଜି। ଆଉ ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ବି ନିଜର ପ୍ରିଟେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରିବା, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁନଥାଏ। ହି ଓନ୍ଲି ସିଭର୍ଡ ଇନ୍ ଦ କୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବିକମ୍ ଏମ୍ବାସ୍ଡ and his tattered fancied overcoat after the moving was over Sergey sent for him ହେଲା। he only shivered in cold, ସେ କୋଲ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଥିଲା। become embarrassed, ଏତେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। and his tattered fancied overcoat ମାନେ ଚିରି ଯାଇଥିବା, ଫ୍ୟାନ୍ସି ମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଓଭରକୋଟ୍ ମାନେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି। After the moving was over, Sergey sent for him. ସେଠି ଗଲା ପରେ ସର୍ଗୀ ତା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲା। Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing a ruble. ତା କାମ ସରିଗଲା ପରେ, ୟାର ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ ସରିଗଲା ପରେ ସର୍ଗୀ ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ରୁବଲଟା ତା ହାତରେ ରଖିଲା। ୱେଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଏଫେକ୍ଟ। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ମୋ ଶବ୍ଦର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଘଟିଛି। ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁଅର୍ ପେନ୍। ଏଇଟା ତୁମ କରିଥିବା କଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ରୁବଲ ତାକୁ ଯେଉଁ ଦେଲା, ଏଇଟା ତୁମ କରିଥିବା କଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଇ ସି ୟୁ ଆର୍ ସୋବର ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଟୁ ୱାର୍କ। ଏବେ ତୁମେ ନତମସ୍ତକ ଅଛ। ସୋବର ମାନେ ନତମସ୍ତକ, ଆଉ କୌଣସି କାମକୁ ଏବେ ମନା କରୁନ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍? ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଲସ୍କଫ୍। ଲସ୍କଫ୍। ବେଗାର ଏବେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା ଲସ୍କଫ୍। ୱେଲ୍ ଲସ୍କଫ୍, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? ତୁମକୁ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ସଫାସୁତୁରା ବାଲା କାମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, ମାନେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଫିସିଆଲ କାମ। ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିପାର କି? ୟେସ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍। ଦେନ୍ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର୍ ଟୁ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁମୋରୋ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ସମ୍ କପିଂ ଟୁ ଡୁ। ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼, ଡୋଣ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ରିମେମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସେଡ୍ ଟୁ ୟୁ। ଗୁଡ୍ ବାଏ। ତ ସେ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଲେଖିପାରୁଛ ଏ ଲେଟର୍ଟା ନେଇକି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, କାଲି ତା ପାଖକୁ ଯାଅ, ଆଉ ସେ ତୁମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବ କପି କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କପି କରିକି ଲେଖିବ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଜମା ବି ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କୁହେ ହେଲା। ଏଥରକ ଆସୁଛି ବିଦାୟ। ପ୍ଲିଜ୍ଡ at having put a man on the their right path,
Sergei tapped Loskov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Loskov took the letter and from that day forth come no more to the yard for work. ହେଲା ତ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚଲିଥିବାରୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରି ସର୍ଗି କ'ଣ କଲା ନା ଲସ୍କଭର କାନ୍ଧକୁ ଟିକେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲା ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଗୋଟେ କରିକି ଗଲା ଆଉ ଲସ୍କଭ ଯେଉଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଲେଟରଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲସ୍କଭ ନେଇକି ତାକୁ ସେ ଲେଟରଟା ଗଲା ଆଉ ସେ ଦିନ ପରଠାରୁ ଆଉ ସେ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଲସ୍କଭ ଦେଖାଦେଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି ଚାପ୍ଟରଟା ହେଲା। ତ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। What is this part of the story about? Did Loskov agree to chop wood for Sergei? This part is about how a man converted into the right path. How a man was converted because Loskov was converted into the right path by Sergei. So here we should use passive voice. So this part of the story is about how a man was converted into the right path. So yes, Loskov agreed to chop wood for Sergei. What did Sergei see from the wood of the dining room? The Sergei saw from the dining room that Loskov that Olga roughly behaved with Loskov and Loskov was very weak and lazy to do that task. What other work did Loskov have to do beside chopping? Loskov had dusting of mattresses, shovel snow in the yard, etc. What kind of person was Sergei? Kind or cruel? Sergei was a kind person. How do you know this? Because Sergei put the workless or homeless man into the right path and so that he could earn and made his living. Then Sergei said, well, I am happy that my words have taken effect. Why did Sergei say so? Because Sergei could see that the beggar was no more a drunken man and he was very sober and silent and he has no hesitation to do a work. That's why he said so. Is he right in saying this? Yes, he was right or he is right. Did Loskov know reading or writing? Yes, Loskov knew writing and reading. What did Sergei want Loskov to do for earning money? Sergei wanted Loskov to go to the his friend and do the task as he would give. ମାନେ ସେ ତାକୁ ଯାହା ବି କାମ ଦେବ ସେଟାକୁ ଯେମିତି କରିବ ସର୍ଗି ଚାହୁଁଥିଲା। ଡିଡ୍ ୟୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 3ରେ ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେବା।